सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को जमी आपण मैंने देखिपे आज आम DEC 1 वॉल्यूम 2 आंसर रिविजन करवा या पूर्वर मु DEC 1 वॉल्यूम 1 टा मुझे आज मुझे वॉल्यूम 2 टा करी वॉल्यूम 1 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट वन शॉट हो सारी आपण मैंने जो मैंने भी देखी ना से स्टडी गाइड ओडिया चैनल सर्च करके DEC 1 वॉल्यूम 1 टा देखी दिंतु ठीक अच्छे जोटा आपको एग्जाम बहुत ही इंपोर्टेंट आपड़ थे रिविजन करके चाहतु तो आज DEC 1 वॉल्यूम 2 करवा तो चलते क्लास स्टार्ट करवा आ गोटे कथा कही रखी जो मैंने भी क्लास को देखुं आम सह जोड़ी हाँपाई आप आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ और शेष में आपंकर कमेंट फीडबैक जनइबे ठीक अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी कंपेयर टू इन्फेंसी एंड टोडलहुड द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्री स्कूल इयर्स प्राक विद्यालय वर्ष गुड़िक शारीरिक वृद्धि हार शैशव और टोडलर अवस्था तुलन में किपर थे से कहे पचार प्राक विद्यालय मीन्स आमर 3 ରୁ 6 इयर्स जो पिलाने रही से बयसर शिशु मानकर शारीरिक वृद्धि हार शैशव और टोडलर शैशव अवस्था आम पढ़ी आस 0 to 2 इयर्स 0 ରୁ 2 वर्ष भितर पिलामानकर वृद्धि अपेक्षा सेटा केमिति थाए द्रुत होता है बढ़ी जाए ना स्लो हो जाए ना सामान हो जाए ना कम्प्लीटली स्टॉप देखो कम्प्लीटली तो बंद हुए नहीं सामान भी केवे हुए तो यहाँ कौन है कमी जाए जमी मुझे कही जो प्रथम जमी आमर इन्फान्सी अवस्था सबुठ अधिक ग्रोथ शिशु मानकर होता है तो पिलाने बहुत जल्दी बढ़ती जन्म 2 वर्ष बयस पर्यंत तापर तांकर ग्रोथटा टिके स्लो डाउन हो जाए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Question number 2 अच्छी on average how much weight does a healthy preschool child gain every year हाराहारी भाव जड़े सुस्थ प्राक विद्यालय शिशु प्रतिवर्ष केते ओजन वृद्धि करे 1 किलोग्राम पर ईयर ना 2 किलोग्राम प्रतिवर्ष वृद्धि करे ना 4 किलोग्राम ना 5 किलोग्राम तो मन रखी थे क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि जड़े शिशु मुख्यतः 2 किलोग्राम ओजन वृद्धि करे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी बाय द एज ऑफ 6 ए चाइल्ड्स ब्रेन reaches approximately what percentage of its adult weight 6 वर्ष बयस सुधा शिशुर मस्तिष्क यार प्राप्त वयस्क ओजनर केते वर्ष माने से कही शिशु को जो 6 वर्ष हो जाए तार मस्तिष्कर वेटटा प्राप्त वयस्क जो तार निर्दिष्ट बयस हो से ओजनर केते प्रतिशत पहुँच 50% 75% 90% ना 100% तो या राइट आंसर कौन हम मन रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 90% होता है और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी व्हाई इज इट रेकमेंडेड दैट रीडिंग मटेरियल फॉर प्री स्कूलर्स बी इन लार्ज एंड बोल्ड प्रिंट कहीं आम कौन करते ना रीडिंग मटेरियल जो छोट पिला मानकर जो रीडिंग मटेरियल अच्छी ताको बोल्ड बड़ बड़ अक्षर आ बोल्ड माने पूरा डार्क करके प्रिंट करा जाए कहीं प्राक विद्यालय शिशु मान पढ़ा सामग्री कहीं बड़ और मोटा अक्षर होगापी परामर्श दि जाए कहीं टू मेक इट कलरफुल या रंगीन करने बिकज दे टेंड टू बी फार साइटेड कारण से माने दूरदृष्टि संपन्न होता ना से स्मृति शक्ति बढ़ापी ना से छोट जिनस देखिपारती ना तो राइट आंसर कौन हम कहतु मन रखिए कौन बिकज दे टेंड टू बी फार साइटेड से माने दूरदृष्टि संपन्न होता तो जेहेतु छोट पिला माने बड़ बड़ कले बड़ बड़ चित्र काटिबा बड़ बड़ लेटर काटिले से अट्राक्टिव भी लगे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी एट व्हाट एज डू चिल्ड्रेन टिपिकली अचीव द स्किल ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयर्स यूजिंग अल्टरनेटिंग फीट लाइक एन एडल्ट क्यों बयसर पिलामाने साधारणतः जड़े प्राप्त वयस्कों परी पाहाच चढ़ा और ओह्लैवा कौशल हासिल करती 3 वर्षर पिला माने 4 वर्ष ना 5 वर्ष ना 6 वर्ष तो मन रखिए 4 वर्ष है बेलू पिलाटी कौन करे सीढ़ी उपर चढ़ा ओह्लैवा कौशल शिखी थाए तापर बाय व्हिच एज ए चाइल्ड कैन यूजुअली हॉप इक्वाली वेल ऑन आइदर फुट क्यों बयस सुधा एक शिशु साधारणतः 2 गोड़े सामान भाव में डेई पारे 2 गोड़े सामान भाव में डेब केते वर्ष बेलू 6 नंबर कौन हम मन रखिए 6 वर्ष बेलू तो सेठी 4 वर्ष है बेलू से पाहाच चढ़ू 6 वर्ष बेलू से डेई पारुच 2 पादे। तब क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी ए प्री स्कूलर्स फास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर इन ड्राइंग टिपिकली कंसिस्ट ऑफ चित्र अंकन में जड़े प्राक विद्यालय शिशुर मनीष चित्रर प्रथम प्रतिनिधित्व कौन हो पारे जिते गोटे
ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ଥାଆନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ହେଉଛି ସେ ମଣିଷ ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ, ସେ କେମିତି କାଟିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ ଗୋଲାକାର, ତାପରେ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ 2ଟି ଲମ୍ବା ଗାର, ଏମିତି ସେ କାଟିପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଏମିତି ହିଁ କାଟିବ। ଶରୀର ପାଇଁ ବର୍ଗାକାର ଆଙ୍ଗୁଠିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ କେବଳ ଭୂ ସମାନ୍ତର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେ ସେମିତି କାଟିବ। ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ 2ଟି ଲମ୍ବା ଗାର କାଟିବ। Question number 8 ଅଛି which of the following is an example of a fine motor skill in preschooler? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଚାଳନା କୌଶଳର ଉଦାହରଣ? ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ, ବୃହତ୍ ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ, ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିକି ଆସିଲିଣି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ମାନେ ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଫାଇନ୍ ମସଲ୍ସ କାମ କରେ, ଯେମିତି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଳି କାମ କରେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରୁହେ, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ। ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ କାମ କରୁଛି? ଜମ୍ପିଂ ଓଭର ପଡଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଡେଇଁଲାକୁ ହେଲେ ଆମ ଗୋଡ଼ଟା କାମ କରୁଛି, ଗୋଡ଼ଟା ବଡ଼ ମସଲ୍ରେ ଯିବ, ତ ଏଇଟା ହେବନି। ପାହାଚରୁ ଦୌଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇବା, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କିପିଂ କରିକି, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ଟରେ ବୋତାମ ଲଗା, ସାର୍ଟରେ ବୋତାମ ଲଗାଇଲେ ଆମର ଛୋଟ ମାଂସପେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳିର କାମ ହେଉଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। Question number 9 ଅଛି which vaccinations are specifically recommended as booster doses for children between 5 to 6 year ages? ସେ କହିଛି 5 ରୁ 6 ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଭାବରେ କେଉଁ ଟୀକାକରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ BCG ଓନ୍ଲି, ମେଜେଲ୍ସ ବା ମିଳିମିଳା, ନା DT, ଟାଇଫଏଡ଼୍, ପୋଲିଓ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କେଉଁଟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ତ ମନେ କରିବେ ଯେ ଆମର 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ଆମର DT ଆଉ ଟାଇଫଏଡ଼୍। Question number 10 ଅଛି which of these is a rich source of vitamin A essential for a preschooler's growth? ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦରକାର ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ମିଳିଥାଏ ସେ ପଚାରିଛି। ଜାଗିରି ଗୁଡ଼ରୁ ମିଳିଥାଏ, ନା ପପେୟା କ୍ୟାରେଟ୍ସ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗାଜରରୁ ମିଳିଥାଏ, ନା ବ୍ରେଡ଼ରୁ ମିଳେ, ନା ହୋଲ୍ ସେରେଲ୍ସରୁ ମିଳେ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବି ଥାଏ। ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ କେଉଁଠି ମିଳେ? ଆମର ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ। ଆଉ ଏଇ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରୋଗ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଆମର ବିଟେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଆଉ କେରୋଟୋମାଲେସିଆ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ରୂପ ନିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ DC3ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଅଛି around the age of 4 more than half of the weight gained by preschoolers is due to the development of 4 ବର୍ଷ ବୟସ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାହାର ବିକାଶ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ? ସେ ପଚାରିଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହୋଇଯାଏ? ଚର୍ବି ଟିସୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ନା ମସଲ୍ସ ହୋଇଯାଏ, ନା ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯାଏ, ନା ବୋନ୍ ହେଇଯାଏ? କେଉଁଟା? ତ ମନେ ରଖିବା ଆମର ମାଂସପେଶୀ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12କୁ ଯିବା। Question number 12 ଅଛି according to Piaget the period of development that lasts from the second birthday to 6th or 7th birthday is, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 1ରେ ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1ଟା କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ଯେ 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଇନଫାନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଦିବସ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଦିବସ ମାନେ କ'ଣ? 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିବେ ଶିଶୁକୁ। ତ 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ 7 ଇୟର୍, 2ରୁ 7 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଅବଧିକୁ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କହିବା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, କନକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ନା ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍? ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା 0ରୁ 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ହେଲା ଆମର 2ରୁ 7, କନକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ହେଲା 7ରୁ 11, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ସେଟା ହେଲା 11ରୁ ପ୍ଲସ୍, ମାନେ 11ରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଯେତିକି ବୟସ ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ବୟସ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଆଉ କାହା ପରେ କ'ଣ ସେଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଅଛି a preschooler's assumption that the other people see, hear and feel things exactly as they do is called।
जड़े प्राक विद्यालय शिशुर विश्वास जे अन्य जिनस को ठीक से ही देखती शुणती और अनुभव करती जमी से अनुभव करते। गोटे प्राक विद्यालय शिशु सी भावे मुझे जहाँ भावुँ अलग लोक मैंने भी सेमती भाव तो छोट पाने सेमती जिद्दी कर बसता मैंने सी जोटा भावुं से ठीक तो सी अन्य भावना भाविया चेष्टा करते तो सीटा कौन कह एनिमिज्म नहीं ना इगोसेंट्रिज्म संरक्षण कहवा ना सीरिएसन कहवा तो सेटा को आम कौन कह इगोसेंट्रिज्म माने पिला जहाँ भावुथ से ସେଇଟା ही जिद करते ସେଇଟା ही ठीक अच्छे। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ सिंबॉलिक थिंकिंग इन ए प्री स्कूलर्स। प्राक विद्यालय शिशुं प्रतीकात्मक चिंताधारार एक सूचक भाव केउटी का विवेचना कराए भाषा शिक्षा ना ड्रॉइंग ना कल्पना छलनापूर्ण खेल ना उपरोक्त समस्त। तो समस्ते जानी ये राइट आंसर आमर कौन हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखो मुख्यतः प्राक विद्यालय शिशु मैंने कौन करते ना सिंबॉलिक प्ले माने पिला कौन से गोटे जिनस को भाव सिंबल नहीं कि सी तर गोटे अच्छी खेलना गाड़ी अच्छी तो खेलना गाड़ी को से रियल गाड़ी भावी खेल तो से कौन से गोटे फैंटास्टिक ताको खुशी लगुच कौन कर कौन से गोटे जिनस को बिलीव करके खेलुचे सेटा तो हो पार। ड्रॉइंग हाँ निज मनर भी से गोटे चित्र आंकी पारे जे एमती गाड़ी में एमती चलाऊँ कि कौन से भी आंकी पारे। लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा शिक्षा होता है तो ये देखिए आप सबकि जीव। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम जो ऑल ऑफ द एबव जीव। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेडेशन ऑफ साइज सच एज फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट इज नोन एज। आकार क्रम अनुजाई जिनस गुड़ी सजेबा क्षुद्रतम बृहत्तम जमी छोट रू बड़ आम सजाऊँच आसेंडिंग ऑर्डर सजाऊँच आम कौन कह मैचिंग कहवा श्रेणी विभाग कहवा ना सीरिएसन कहवा ना रिवर्सिबिलिटी कहवा। तो कौन कहवा मन रखिए आम कौन कहवा ऑप्शन नंबर सी जोटा आम कह सीरिएसन माने आम सीरीज वाइज सजाऊँच। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छी व्हेन ए चाइल्ड बिलीव्स दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स और द सन हैव लाइफ इंटेंशंस एंड फीलिंग्स इट इज कॉल्ड। जितेबाला जड़े शिशु विश्वास करे जे पत्थर किंबा सूर्य परी निर्जीव वस्तुर जीवन अच्छी उद्देश्य अच्छी ताको कौन कह पिलाटी भावे सूर्यंकर जीवन अच्छी पत्थर जीवन अच्छी से सबू जिन जोड़ा नॉन लिविंग थिंग को भी से भावे जीवन अच्छी तो से थिंकिंगटा कौन कह सेंटरिंग कहवा हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं ताको आम कौन कह एनिमिज्म माने से विभिन्न जिनस निजर माने तार लिविंग जिनसटा को से खोजिकी पाऊँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे देखो ये जो एनिमिज्म है आम सिंबॉलिक थिंकिंग है इगोसेंट्रिज्म है यहाँ कौन आप बुझुँ से क्वेश्चन आनी आप बुझीगले कौन क्या कहुए तापर आप क्वेश्चन गुड़ आराम से करेंगे। तो देखिए कंजर्वेशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंसेस रिमेन्स सेम इवेन इफ। संरक्षण होगी बुझाणा जे एक पदार्थर परिमाण सामान रहे जदिव संरक्षण कौन गोटे बुझाणा जे जो थे संरक्षण कौन मुझे कहीदे देखो धर गोटे पिला पाखे एमती ओसारिया बोतल अच्छी आ गोटे लंबा बोतल अच्छी है एथिरे जी पानी अच्छी एथिरे भी सेतिकी पानी अच्छी किंतु पिलाटी को जो पचारा हम कौन अधिक पानी अच्छी सी कह ये अधिक पानी अच्छी कहीं जिनसटी बड़ देखा ये जिनस लंबा देखा आ सीटा ये भी सेम पानी थी पार से भाभी पार ना तो सीटा तार कंजर्वेशन नियम डेभलप होनी माने संरक्षण से जानी जे एता लंबारे जी जिनस रोचे तो सेटा ओसारिया जिनस रोचे तो सारा संरक्षणटा विकास तो होना तो से पचार संरक्षण होगी बुझाणा जे गोटे पदार्थर परिमाण सामान रेतबे जितेबाला किसी जोग कराब ना यह दृष्टि लुचि रहा जीवन जितेबाला यार आकार कि चेहरा परिवर्तन गोटे आकार भी चेंज हो गले भी गोटे पदार्थर परिमाण सामान रही पारे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी व्हाई डू प्री स्कूलर्स ऑफन फेल कंजर्वेशन टास्क सच एज फोकसिंग ऑन ओनली ऑन द हाइट ऑफ वाटर इन ए ग्लास। प्राक विद्यालय शिशु मैंने प्रायतः संरक्षण कार्य कहीं विफल होती जेपरिक केवल गोटे ग्लास पानी पानीर उच्चता उपर ध्यान दिखती मुझे आसली संरक्षण से पचार कहीं विफल होती कारण से गणना करें गणना तो किसी ना ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू सेंटर ऑन वन फीचर से गोटे वैशिष्ट्य उपर केन्द्रीभूत होती ना कारण से शोष लगुनि पसंद से गोटे वैशिष्ट्य से केवल गोटे जिन जानते या हाइट बड़ मैंने यहाँ लंबा यहाँ बड़ बस से जापर यहीटार भी सेम जिनस रहीपर से से भाभी ना से केवल गोटे दृष्टि लक्ष्य करेंगे तो सीटा हम
क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी आइडेंटिफाई ए रिलेशनशिप बिटवीन नॉन आइडेंटिकल पेयर्स दैट गो टुगेदर लाइक शूज एंड सॉक्स इज कॉल्ड एका सांगरे जाउथुबा किंतु असमान जोड़ी मध्य संपर्क चिन्हट करवा जेपरिक जोता मौजा यह कौन एका सांगरे जाउथुबा किंतु असमान थी जमी जोता सहित मौजार संपर्क अच्छे सेमती दु तीन क्वेश्चन आम जोड़ी करने आम कि क्वेश्चन कहवा मैचिंग कहवा ना साधारण संपर्क चिन्हट करवा ना श्रेणी विभाग कहवा आनिमिज्म नुह क्लासीफाइंग भी नुह तापर आपण कहतु मैचिंग हम ना साधारण संपर्क चिन्हट करवा तो मन रखिए यहाँ आम कौन कह आइडेंटिफाई कॉमन रिलेशनशिप या दुई जन भितर कौन कॉमन रिलेशनशिप अच्छे से अनुसार आम जोग करवा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी टू डेवलप ए ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ए चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड संख्यार एक प्रकृत धारणा विकास करने जड़े शिशु को कौन बुझा पड़ो 1 to 1 करस्पेंडेंस ना कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स से संख्यार संरक्षण जान द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ नंबर्स ना उपरोक्त समस्त तो कौन हो पार या राइट आंसर तो मन रखिए देखो तार 1 to 1 करस्पेंडेंस भी दरकार से संख्या गुड़िक विषय भी जानवा दरकार संख्यार नियम भी जानवा दरकार क्या कौन आसुच्छी तो सबू किसी दरकार तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर ए प्री स्कूलर्स टू ग्रास्प फुली प्राक विद्यालयर शिशुपाई निम्नलिखित मध्य क्यों धारणाटी संपूर्ण रूपे बुझा विशेष कष्टकर कलर तो से बुझी जाए आकारटा ना टाइम इन ऑल इट्स डायमेंशंस ना साइज तो कौटा यहाँ मन रखिए यार समस्त दिगरे समयटा से बुझा कष्ट हुए क्वेश्चन नंबर 22 अच्छी व्हेन ए प्री स्कूलर सेज आई हैव नॉट हैड माई नैप सो इट इज नॉट आफ्टरनून इट शोज देयर जितेबाला जड़े प्राक विद्यालयर शिशु कहूँ जे मु शोई ना तेणु एक अपराह्न हैनी यह कौन दर्शाए जे बीइंग स्टबर्न से जिद्दी करुच्ची ना ऊपर ठाउरिया दिग उपर आधार कर दुईटी चिंता करुच्ची ना वैज्ञानिक जुक्ति व्यवहार करुँच ना समय को सठिक भाव बुझुची तो सीटी कौन करुच्ची ना से कौन करुच्ची हाँ से कौन हम लिंकिंग टू थॉट्स एंड सुपरफिशियल एसेट माने से ठीक जिनसटा जानी कि ऊपर ठाउरिया करके जहाँ सी जानी से हिसाब से दुईटी चिंताधारा जोड़ुची से जानी से दीपर शोची तो जो दिन शोनी से दीपर नुह तो से भावुची क्वेश्चन नंबर 23 को जा क्वेश्चन नंबर 23 अच्छे ऑन एवरेज हाउ मेनी वर्ड्स कैन ए 4-year-old चाइल्ड यूज इन देयर स्पीच हाराहारी भाव में जड़े 4 वर्षर शिशु निज कथबार्तार केते शब्द व्यवहार करें 500 शब्द 1200 शब्द 5000 शब्द ना 10,000 शब्द तो केते शब्द से व्यवहार करें कहतु तो मन रखिथे से केते शब्द व्यवहार करें 1200 शब्द व्यवहार करें क्वेश्चन नंबर 24 अच्छी बिटवीन द एजेस ऑफ 4 and 6 ए चाइल्ड्स वोकाबुलरी typically increases to approximately how many words 4 ରୁ 6 वर्ष बयस मध्य शिशुर शब्द भंडार साधारणतः प्राय केते शब्द पर्यंत वृद्धि पाए 4 ରୁ 6 वर्ष भीतर केते शब्द पर्यंत वृद्धि पाए ना 2000 4000 5000 8000 12000 14000 20000 25000 तो केते पर्यंत वृद्धि पाए 12000 14000 पर्यंत वृद्धि पाई था क्वेश्चन नंबर 25 which of the following sounds are identified as particularly difficult for a preschoolers to pronounce प्राक विद्यालय शिशु पाई निम्नलिखित मध्य क्यों शब्द गुड़िक उच्चारण विशेष भाव में कष्टकर बोली कहुई PBM AEI ना SHTHFZH ना KJH तो कौन हम या राइट आंसर कहतु यहाँ SHTHF और ZH तो 26 नंबर क्वेश्चन अच्छे अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ट्रू लैंग्वेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ उत्स अनुसार प्रकृत भाषा कहार व्यवहार द्वारा वैशिष्ट्य होता है कांदिबा एवं कुइंग करिया द्वारा नहीं शारीरिक संकेत टेलीपैथिक स्पीच द्वारा शब्द एवं चित्र परी तो क्वेश्चन नंबर 26 कौन देछि प्रकृत भाषा कहार व्यवहार द्वारा वैशिष्ट्य माने आमे जहाँ भी भाषा व्यवहार करछन ता सहित जदि आमे गोटे सिंबल लाइक वर्ड सिंबल भाया शब्द व्यवहार करबा ताहले सेटा अधिक श्रुति मधुर हम तो क्वेश्चन नंबर 27 अच्छे रिसर्च सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन आर जनरली एबल टू फाइंड एंड यूज द राइट वर्ड ओनली आफ्टर दे हैव अंडरस्टैंड द देखो
से कही गवेषणा अनुजाई पिलामाने साधारणतः कौन बुझिबा परे ही सठिक शब्द खोजी व्यवहार करने को समर्थ हुए। पिलामाने स्पेलिंग बुझीगला पर सठिक शब्द व्यवहार करदे ना धारणा ना अल्फाबेट ना टोन से कौटा जानिला परे से आमर सठिक वार्डटा यूज करदेवे। तो मन रखिथे से जो शब्दर धारणा मान शब्दर अर्थ जो जानवे शब्द विषय जानवे तो तापर से सठिक शब्द यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छी देखो मुझे स्पीड जाऊँगी जेहेतु आपंकर एग्जाम आ गोटे 2 दिन अच्छी तो आपण मैंने स्पीड रिविजन करने आपको टाइम मिल तो से मुझे स्पीड जाऊँगी। तो एट व्हाट एज इज ए चाइल्ड टिपिकली एबल टू बिगिन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स into two basic categories such as big and small। केउं बयस जड़े शिशु साधारणतः जिनस गुड़िक बड़ और छोट परी दुईट मौलिक श्रेणी व्यक्त माने से बड़ को अलग करदेव छोट को अलग। तो ये जो श्रेणी विभागटा करवा तार केबेठू स्टार्टिंग हुए 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष तो मन रखिए 3 वर्ष बेलू स्टार्टिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छी व्हेन डज ए चाइल्ड टिपिकली स्टार्ट यूजिंग लोकेशन वर्ड्स लाइक हियर देयर एंड इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड। केते बेलू शिशुटी यूज कर जमीक लोकेशन एठारे सेठारे एठी अच्छी सामने पछरे ये वर्ड गुड़ा से केते यूज कर 2 वर्ष बेलू 3 वर्ष बेलू 4 वर्ष बेलू ना 6 वर्ष बेलू। तो मन रखिथे से 3 वर्ष बेलू ये सब वर्ड सहित परिचित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छी व्हाई माइट ए प्री स्कूलर इनकरेक्टली रिपीट द फ्लावर बेस इज अंडर द टेलीविजन एज एन ऑन द टेलीविजन। माने जड़े प्राक विद्यालय शिशु कहीं फूलदानी टेलीविजन तले अच्छी को भूल रे टेलीविजन ऊपर अच्छी बोली कहीदिए कारण दे कैन नॉट हियर प्रॉपर्ली से माने सठिक भाव शुणी पारती ना। दे आर ट्राइंग टू मेक द सेंटेंस मेक सेंस ऑफ देम से माने वाक्यटी को निज पे अर्थपूर्ण करने को चेष्टा करुछंती ना। दे डू नॉट नो वर्ड अंडर ना बीइंग डिसओबीडिएंट। तो कौन हो पार तो मन रखिथे से कौन करेंगे वाक्यटी को निजपाई अर्थपूर्ण से निजपाई अर्थपूर्ण करने चेष्टा कर अन्य कौन भावे से सब जानी ना से ठीक से भी जानी ना कौन हम ग्रामाटिकल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छी बिटवीन व्हाट एजेस टू चिल्ड्रेन यूजुअली लर्न द जनरल रूल ऑफ एडिंग सफिक्सेस लाइक ईडी और आईएनजी टू वर्ड्स। पिलामाने साधारणतः केउं बयस मध्य शब्दरे एडी किंबा आईएनजी परी प्रत्यय जोग कर साधारण नियम जानती। 1 ରୁ 2 वर्ष बेलू 2 ରୁ 3 वर्ष बेलू 4 ରୁ 5 वर्ष बेलू ना 6 वर्ष पर तो केते वर्ष बेलू से शिखी था मन रखिए से 2 ରୁ 3 वर्ष बेलू शिखी जाती। क्वेश्चन नंबर 33 अच्छी द यूज ऑफ व्हिच टेंस टिपिकली डेवलप लाटेस्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स थिंकिंग एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग एहेड। केउं कालर व्यवहार साधारणतः सबुठार विलंबर विकसित हुए कारण एथिरे चिंता करिबा योजना करिबा आवश्यक हुए। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सी कौन पचार कौ टेन्स व्यवहार साधारणतः सबुठार विलंबर विकसित हुए कारण एथिरे चिंता करिबा योजना। तो फास्ट तो आमर पास्ट टेंस कला प्रेजेंट टेंस कला कि फ्यूचर टेंस उपर आम कहवाई कौन से आमको चिंता करने को पड़े योजना करने को पड़े कि आम कौन करवा कौन नहीं। तो सहीटा है आम फ्यूचर टेंस भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 33 अच्छी एज आज चिल्ड्रेन ग्रो इनटू द प्री स्कूल इयर्स देयर कन्वर्सेशन बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन। पिलामाने प्राक विद्यालय वर्ष में पहुँचवा सहित से कथबार्ता क्या उपर अधिक निर्भरशील होता है। नॉन वर्बल क्यूज ओनली केवल अणमौखिक कथा कहती ना सिंबल वर्ड कहती ना क्राइंग कांदती ना पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट केतबेले जेतेबेले से प्राक विद्यालय पहुँचो तो सेतेबेले से कौन कह तो से सिंबल वर्ड करवा यूज कर जाए ना सिंबल आ किछ वर्ड कहवा स्टार्ट कर दिए। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तापर क्वेश्चन नंबर 34 अच्छी व्हेन ए प्री स्कूलर्स इनिशिएटिव इज फ्रिक्वेंटली पनिश्ड और रिस्ट्रिक्टेड बाय पेरेंट्स द चाइल्ड इज लाइकली टू डेवलप ए सेंस ऑफ। जेतेबेले जड़े प्राक विद्यालय शिशुर उद्यम व पदक्षेप को पितामाता द्वारा बारंबार दंडित पिला जब कौन गोटे निजे करने चेष्टा करुद्यम करुच्ची पितामाता मैंने बार बार दंड कर शिशु मध्य कौन विकास हम कॉन्फिडेंस हम माड़ मारे कौन कॉन्फिडेंस कौटे आसबनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसो ऑटोनॉमी आसब ना कौन आसो कौन आसो मन में गिल्ट फील हम अपमान बोध लगे। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छी हाउ डू
preschoolers typically begin the process of defining their self-concept. Question number 35 ଅଛି how do preschoolers typically begin the process of defining their self-concept? ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧାରଣାକୁ କିପରି ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ଧାରଣା ଥାଏ ତାକୁ କିପରି ସେ ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରନ୍ତି ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଶାରୀରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ନା ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫିଜିକାଲକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଲ୍ ଅଛି ସବୁକିଛି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। Question number 36 ଅଛି a preschoolers describing themselves as big or small rather than bigger than my brother shows that their self descriptions are। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁଟି କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଶିଶୁଟି କହୁଛି ନିଜକୁ ମୋ ଭାଇ ଠାରୁ ବଡ଼ କହିବା, ସେ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଠାରୁ ବଡ଼, ନ କହିକି କେବଳ କହୁଛି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ କି ଛୋଟ, ସେ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ତାଠୁ ବଡ଼। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତୁଳନା କରୁଛି, ତ ସେ କିଛି ବି ତୁଳନା କଲାନି। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ କଲା ନା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍, ସେ କ'ଣ କଲା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ସେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। Question number 37 ଅଛି when parents constantly provide negative evaluation or feedback about a child's ability, the child is likely to develop। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଜଣେ ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କହିଥାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଠାରେ କ'ଣ ବିକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ କହିବା ତା'ର ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେମିତି ଆସିବ? ଆସିବନି। ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆସିବନି, ତ ସେଟା ତା'ର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ'ଣ ହେବ? ନିମ୍ନ ହେବ। ତ ଏଇଟା କରିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିଚା ଦେଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। Question number 38 ଅଛି at what age do preschoolers typically realize that their gender remains same regardless clothing or activities? କେତେ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେତେ ପୋଷାକ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ କି ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସମାନ ରହିବ? ତ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି କି ଯିଏ ପୁଅ ହେଇଥିବ ସେ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ପୁଅ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଝିଅ ଥିବ ତାକୁ ଝିଅ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷ, କେତେ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି? ରଖିଥିବେ କେତେ ବର୍ଷ ବେଳକୁ? 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39 ଅଛି which of the following is true regarding sex roles stereotypes in preschoolers? ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ସାନ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଖୋର ଜିଦଖୋର ଥାନ୍ତି, ନା 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଅଧିକ ଜିଦଖୋର, ନା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି? ଏମିତି ହେବନି, ରୂଢ଼ିବାଦୀ କେବଳ କୌଶଳ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ। ସେ କହିଛି କ'ଣ 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଅଧିକ ଜିଦଖୋର, ସାନ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜିଦଖୋର। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକା ଜିଦଖୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କମ୍ ବୟସରେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଜିଦି କରିଥାନ୍ତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 ଅଛି which disciplining technique is most effective in helping a child internalize rules and moral values? ଶିଶୁକୁ ନିୟମ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କୌଶଳ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ପାୱାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ନା ଫିଜିକାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ନେହ ଆଧାରିତ କୌଶଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41 ଅଛି which parenting style is characterized by high warmth and firm but flexible rules fostering independence in children? କେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ତଥା ଦୃଢ଼ ତଥା ନମନୀୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୃଦ୍ଧି କରେ? ରିଜିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ରିଜିଡ୍ ହେଇଥିବେ ତ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣିବେନି ନା, ତ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପରମିସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କୋହଳ ଶୈଳୀ, ନା ଦୃଢ଼ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ, ନା ଅବହେଳା? ତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ ତ ସେଇମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42 ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ପରମିସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନୋ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗିଭେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଟେଣ୍ଡ୍ ଟୁ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ରିଜିଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପରମିସିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ପରମିସିଭ୍ ମାନେ ସବୁଥିରେ ପରମିସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ, ତ ସେମାନେ ସବୁଥିରେ କୋହଳ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋହଳ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଯଦି ଆମେ କୋହଳ କରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ନିୟମ ରହିବନି, ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବେ, ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯିବେ, ନା ସଫଳତାମୁଖୀ ହେଇଯିବେ, ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିପକ୍ୱ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ନା କ'ଣ ହେବେ, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ହେବେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ସବୁଠୁ କମ୍ ପରିପକ୍ୱ, କମ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43 ଅଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହାଉ ଡୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଲର୍ନ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଶିଶୁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଶିଖନ୍ତି? କେବଳ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଶିଖନ୍ତି, ନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖନ୍ତି? ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର୍ ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିହେଭିଅର୍ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିଖନ୍ତି। କୌଣସି ପିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଖରାପ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ସବୁ ପିଲା ସମାନ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖରାପ କିଏ କରେ, ତାକୁ ଆମ ପରିବେଶ ହିଁ ଖରାପ କରେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହିବ, ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବ, ତ ତା'ର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ପିଲା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖରାପ ପରିବେଶରେ ରହିଲା, ସେ ମୂଳଠୁ ଯଦି ଏମିତି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଖରାପ କାମ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ଯେ ବାପା ମାଆ କେଉଁଥିରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ବି ସେମିତି ହେବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44 ଅଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଇୟର୍ସ ଇଜ୍ ଅଫ୍ଟନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍, ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସେୟାର୍ଡ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ଲେମେଣ୍ଟସିପ୍, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଖେଳସାଥୀ, ନା କ'ଣ? ତ ଦେଇଛି ପ୍ରି ସ୍କୁଲର କଥା ପଚାରିଛି, ତ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ହେଲେ ସେଟା ଆମର କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ଲେମେଟସିପ୍, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 ଅଛି, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ଟନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ପାଥ୍ ଟୁ ଲେଟର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର୍ସ। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳକୁ କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାର ପଥ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, କାରଣ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ନା ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ନା ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବେଟର୍, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶୋଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବେ। ତ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖେଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାର ପଥ ଭାବେ କହିଛି? କାରଣ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। 46 ନମ୍ବର ଅଛି, ହାଉ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଡଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟିପିକାଲି ପରଫର୍ମ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍। ଜଣେ ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଚାଳନା କରିଥାଏ? 2ଟି, 5ଟି, 8ଟି, ନା 10ଟି? ତ କ'ଣ ହେବ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 8ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47 ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗିଂ ବିଟ୍ସ ଫର୍ ଏ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର। ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମାଳି ଗୁନ୍ଥିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଲାଭ କ'ଣ? ଶିଶୁର ଯଦି ମାଳି ଗୁନ୍ଥୁଛି ତାହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଏହା ଗୋଡ଼ର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନା ଆଖି ଏବଂ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଚାଳନା କୌଶଳ ସୁଧାରିବ, ନା ଜଟିଳ ଗଣିତ ଶିଖେଇବ, ନା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶିଖେଇବ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଟା କ'ଣ କରେ? ଆଖି ଆଉ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଚାଳନା କୌଶଳକୁ ସୁଧାରିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48 ଅଛି, ମାଷ୍ଟରୀ ଓଭର ୱାନ୍ସ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ଲେ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଖେଳ ସମୟରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଶିଶୁର କ'ଣ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଫାଇଟ୍, ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଭୟ, ନା କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି ତ ତା ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49 ଅଛି, ଟୁ ଫୋଷ୍ଟର କୋଅପରେସନ୍ ରେଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇନ୍ ରେସେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଏ କେୟାର ଗିଭର ଡୁ। ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅପେକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯତ୍ନକାରୀ କ'ଣ? ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାନେ ଆମେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଓନ୍ଲି ରିୱାର୍ଡ଼ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱିନର୍, କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିଜେତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ନା ଧୀରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ନା ସମସ୍ତ ଖେଳ ବାତିଲ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50 ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ୱେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେ ଡଜ୍ ବଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଡଜ୍ ବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜ୍ଞାନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ? ସ୍ଲିପିଂ,
ना बॉल दिग को अनुमान करवा रणनीति प्रस्तुत करवा सेटा हुए ना सह खेला को अवहेला करवा ना उपरोक्त कौन नुहे। तो मन रखिए यहाँ कौन हम बॉल दिग को से अनुमान करेंगे और रणनीति प्रस्तुत करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 51 करिया। 51 करिया पूर्व कहूँ जो मैंने भी आम सह एपर्यंत जोड़ी होकर अच्छा क्लास को देखुंत तो प्लीज से गोटे गोटे लाइक कर दिंतु, आमको सपोर्ट करंतु आउ सांग मान शेयर करंतु। तो चलते 51 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज कांस्टेंट सुपरविजन बाय द एजुकेटर नेसेसरी ड्यूरिंग आउटडोर प्ले। बाह्य क्रीड़ा समय शिक्षकों द्वारा निरंतर तत्वावधान कहीं दरकार कहीं पिला बाहर खेलला बेले शिक्षक मैंने नजर पिला रखिए कहीं टू फिनिश देयर ओन पेंडिंग वर्क निजर बाकी काम सारिबा ना दुर्घटना रोकने आविष्कार गुड़िक मार्गदर्शन करने ना पिला स्थिर हो बसवाक बाध्य करने ना तत्वावधान आवश्यक। देखो पिला जेहेतु छोट पिला से बुद्धि ज्ञान न था तो आम पिला जगीवाई कौन कराए ना शिक्षक मैंने शिक्षक मैंने रहा दरकार। तो यह दुर्घटना रोकने आविष्कार गुड़िकर मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 52 अच्छी activities like follow the leader are beneficial because they give a child a brief period of नेता को अनुसरण कर भली कार्यकलाप गुड़िक लाभदायक कारण यह शिशु को अल्प समय कौन प्रदान करे विरक्तिकर भावना दिए ना लीडरशिप कमांड नेतृत्व आदेश देवार सुजोग दिए ना एकीकरण दिए ना यहाँ कौन कर मन रखुवे से फॉलो द लीडर मैं नेता को अनुसरण कर नेतृत्व आदेश देवार सुजोग दिए। Question number 53 अच्छी construction activities with blocks helps children develop cognitive abilities such as ब्लॉक साहाय्य निर्माण कार्यकलाप पिला केउं भली ज्ञानगत सामर्थ्य विकास करिबारे सहाय्य करे मैचिंग ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ब्लॉक साहाय्य जहाँ से मैच करेंगे ग्रुप करेंगे सॉर्टिंग करेंगे ना रनिंग फास्ट करेंगे ना कांदिबा देखो से ब्लॉक साहाय्य निर्माण करछन माने से जिंसटी को कोन करछन मैचिंग करूछन गुडे ग्रुप करके तापर सजाडुछन तो एटा ऑप्शन नंबर ए हबो। क्वेश्चन नंबर 54 अछि playing with water and sand provides opportunity for children to learn about पानी एवं बाली सह खेलिबा द्वारा पिला माने कहा विषय शिखिबार सुजोग पांती कंजर्वेशन ऑफ अमाउंट एंड वॉल्यूम परिमाण आयतन संरक्षण ना फ्लोटिंग सिंकिंग भासीबा बुड़ीबा ना आकार गठन ना समस्त देखो से कहि बाली आउ पानी तो जहाद्वारा से कौन करती बाली खेलिले तो परिमाण जापर आयतन जापर पानी जो भाषा बुड़ीबा भी से जापर पानी खेलिले आकार गठन भी जापर बाली आकार केमती से रगड़िया लगे तो सबकि जापर उपरोक्त समस्त। Question number 55 to prevent injury during a fall equipment for sliding and swinging should be installed। पढ़िबा समय आघात रक्षा पाइबा खसिबा बा स्लाइडिंग एवं दोड़ी खेलर उपकरण गुड़िक केउठारे स्थापन करा जिबा उचित कंक्रीट चट्टान रे ना ग्रासी सैंड एरियाज रे ना धारुआ पत्थर ना एक छोट अंधारुआ पत्थर तो मन रखिथिबे सेटा कोन घास किबा बाली थिबा स्थान रे करा जिबा उचित। Question number 56 अच्छी in a free school center the primary aim of fostering scientific thinking is to develop children's skill in प्राक विद्यालय केन्द्र रे वैज्ञानिक चिंताधारा को प्रोत्साहन करिवार प्राथमिक उद्देश्य हेउची कोन उद्देश्य जे पिला मानकर कौशल केउ कौशल विकास करिबा जटिल सूत्र मन रखिबे ना पर्यवेक्षण विश्लेषण कराइबा ना विद्युत एवं गति को बुझिबा ना जीवन मृत्यु देखो जीवन मृत्यु तो नुह विद्युत गति नुह से कौन कहछि वैज्ञानिक चिंताधारा पुनी प्राक विद्यालय माने प्री प्राइमरी कथा पछे तो आपण से हिसाब रे प्री प्राइमरी पिला माने जटिल सूत्र तो मन रखिबे प्री प्राइमरी पिला माने कोन करतरे केवल पर्यवेक्षण से माने आखो पाखरे गछ लता पक्षी मन को पर्यवेक्षण करि परिबा विश्लेषण करि परिबा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 अछि यूटिलाइजिंग ए टीचेबल मूवमेंट मींस एज एजुकेटर इज शिक्षणीय मुहूर्तर उपयोग करिवार अर्थ शिक्षक कौन अटନ୍ତି strictly following a pre-planned schedule गोटे कठोर भाव पूर्व निर्धारित नहीं से कही कौन टीचेबल मूवमेंट माने शिक्षणीय मुहूर्त को उपयोग करवा तो माने कौन शिशुर स्वतःस्फूर्त आग्रह को अनुसरण करने नम शिशुर जहाँ आग्रह अच्छे आम से अनुसार शिक्षा देव और आम भी अनुसरण करवा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 अच्छी why is it more effective for a preschooler to learn about birds by looking at a real bird rather than just pictures। केवल चित्र देखिबा अपेक्षा एक प्रकृत पक्षी को देखि
ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶୀଳ? ମାନେ ପିକ୍ଚର ନ ଦେଖିକି ରିଏଲ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ସେଟା କାହିଁକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିରକ୍ତକର ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହଁ, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ କନକ୍ରିଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ରିଏଲ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ହଁ, ଏଇଟା କଣ କରେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହ ତାଙ୍କୁ ରିଏଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଉଡୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଲର କଣ, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର B। Question number 59 ଅଛି organizing trips for preschoolers is considered invaluable because ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ଆୟୋଜନ କରିବା ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? It allows teachers to relax। ଏହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଏ। ନା children get first hand experience of their environment। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତି। ନା ଏହା ଖେଳନା କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା। ନା ପିଲାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କଣ କରେ? ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର B। Number 60 ଅଛି what is the main purpose of setting up a discovery area or discovery corner? ଗୋଟେ ଅଛି discovery area ଯୋଉଟା ହେଲା ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି discovery corner ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କୋଣ। ଏଇ ଦିଟା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? To keep the room decorated। କୋଠରୀକୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆବିଷ୍କାର କଣ ଖାଲି ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ? ନାହିଁ। To encourage children to explore, experiment and ask question। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ନା to store extra materials, ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଏହାକୁ ଟାଇମ ଆଉଟ୍ ଜୋନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର B। Question number 61 ଅଛି a questions like why does the pebble sink and the leaf float? ପଥରଟି କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ରଟି କାହିଁକି ଭାସେ? ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ସିମ୍ପଲ ମେମୋରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତଥ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ପଚାରିଛି, କାହିଁକି ପଥର ଭାସେ, କାହିଁକି ପତ୍ରଟି ଭାସେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସ୍ମୃତି ନୁହଁ, କି ବନାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ, କି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ନୁହଁ। ଏଇଟା କଣ କରେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ବି ବୃଦ୍ଧି କରେ। Question number 62 କୁ ଯିବା। Question number 62 ଅଛି in an activity plan the goal defines। ଏକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ activity plan ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଯୋଉ activity plan ବା lesson plan କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ goal ଟା କାହାକୁ ବୁଝାଏ? It materials needed, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ। ନା what the child is expected to learn or achieve, ଶିଶୁଟି କଣ ଶିଖିବ ବା ହାସଲ କରିବ ସେଇଟା ଆଶା କରାଯାଏ। ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ବୁଝାଏ। ନା ଭ୍ରମଣ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପିଲାଟି କଣ ଶିଖିବ, କେତେ ଆମେ ପଢେଇବା, କଣ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଲରେ ଲେଖିଥାଉ। Question number 62 right answer option number B। Question number 63 ଅଛି through shadow play children can learn that the length of a shadow। ଛାଇ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଯେ ଛାଇର ଲମ୍ବଟା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ, ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥାଏ, ନା କେବଳ ସକାଳ ଥାଏ। ତ ଜାଣିଥିବେ ଛାଇର ଲମ୍ବଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଡ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର B। Question number 64 ଅଛି bathing at clean cleaning a doll in preschool activity is used to teach। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏକ କଣ୍ଢେଇକୁ ଗାଧେଇବା ଏବଂ ସଫା କରିବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କି how to buy toys, କିପରି ଖେଳନା କିଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଢେଇକି ଗାଧେଇବା ଆଉ ସଫା କରିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆ ମାନେ କଣ? ଆମର ଗାଧେଇବା ମାନେ କ୍ଲିନିଂନେସ୍ ଶିଖା ଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ହାଇଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର B। Question number 65 ଅଛି during cooking process children should ideally, ରୋଷେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବେ କଣ କରିବା? only watch the teacher cook। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ରୋଷେଇ କରିବା ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ନା be involved in simple tasks like stirring, adding salt। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ରୋଷେଇ କରିବା, ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ଦବା, ଲୁଣ ପକେଇବା, କିମ୍ବା ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କହିବା, ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏନଗେଜ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ଜୋରସେ ମାରୁଛି। ତ Question number 66 ଅଛି growing pulses on wet cotton helps children understand that। ଓଦା କପଡା ବା ତୁଳା ଉପରେ ଶସ୍ୟ ବଢାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଦା କପଡା ବା ତୁଳା ଉପରେ ଶସ୍ୟକୁ ବଢଉଛନ୍ତି ତ ସେଟା କଣ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? plants grow from seeds and need water। ଗଛ ଗୁଡିକ ମଞ୍ଜିରୁ ବଢନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି
ଦରକାର ହୁଏ। ହଁ, ଓଦା କପଡ଼ା ମାନେ ଆମେ ଗଛଟି ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି, ମଞ୍ଜିରୁ ବଢ଼ୁଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67 କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67 ଅଛି ଆବିଲିଟି ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଚିଂ, classification and seriation are known as pre-mathematical concepts because they ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା, ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ସିରିଏସନ୍ କରିବା ପରି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କି ସିରିଏସନ୍ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସଜେଇବା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ପ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ। କାହିଁକି ଏଇଟା ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଣନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ କରେ, ନା କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ନା ଗଣନାର ଆବଶ୍ୟକ ଦୂର କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଣନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ କରେ। ପିଲାଟି ଯଦି ଆଗରୁ ଯେମିତି କଲର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ବଡ଼ ସାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସଜେଇ 1 2 ସିଧା କହିବା ପୁଣି ଓଲଟେଇ କହିବା, ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଜାଣିଥିବ ନା ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଇଜି ହବ। Question number 68 ଅଛି when introducing matching activities it is recommended that the object initially vary in how many attributes। ମ୍ୟାଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଗୁଣରେ ଭିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା କେତୋଟି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଭାଗ କରିବା, ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ନା they should identical agree ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ହେବା। ମିନିମମ୍ କେତେଟା ହବା ଦରକାର? 2ଟି ହବା ଦରକାର। 2ଟା ହେଲେ ସିନା ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 69 ଅଛି what is the primary differentiation between comparison and seriation। ଗୋଟେ ଅଛି comparison ମାନେ ତୁଳନା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି seriation ମାନେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ଏହା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? comparison involves more than 5। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିବା ସେତେବେଳେ 5ଟିରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ଥାଏ ନା seriation ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏମିତି ନୁହଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା କମ୍ପାରିଜନ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଟୁ। କମ୍ପାରିଜନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିରିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି 2ରୁ ଅଧିକ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିପାରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 70 କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 70 ଅଛି a child can recite numbers from 1 to 20 but cannot pick up 9 tables correctly। This indicates child has not yet evolved। ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରୁଛି। ଶିଶୁଟି 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା 9ଟି ପଥର ଉଠେଇଲୁ, 5ଟି ପଥର ଉଠେଇଲୁ, ସେ ସେଟା କହିପାରୁନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? 1ରୁ 10 କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ 1ରୁ 20 କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା କେତେଟା 1 କେତେଟା 5 ଏମିତି ଜାଣିପାରୁନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍ମୃତି ଅଛି ନା କହିବା ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହଁ, ତାର ଭଲ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ତା ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସିକି ମନେ ରଖିଦେଇଛି 1ରୁ 20। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିନି। ସିଏ ଏଠି ପଚାରୁଛି ତାର କ'ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନି? ତାର ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ଧାରଣା ବିକଶିତ ହୋଇନି। ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ସେଇଟା ସେ ଶିଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସିକି ମନେ ରଖୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଣିଖିଆ ଡାକି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ପଣିଖିଆଟା କେମିତି ହଉଛି, କୋଉଟାକୁ କୋଉଟା ବୁଣା ଯାଉଛି କ'ଣ। ତାମାନେ କ'ଣ? ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 71 ଅଛି 1-to-1 correspondence is counting means। ସମ୍ପର୍କ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ କାଉଣ୍ଟ ବାଇ ସ୍କିପିଂ ନମ୍ବର୍ସ। ଜଣେ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଗଣନା କରିପାରିବେ। ନା ଇଚ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଟଚ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନମ୍ବର ନେମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ, ନା ଗଣନା କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? 1-to-1 correspondence। 72 ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଏକ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରିକି 2ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ। ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ବୋଲି ଶିଖେଇବା ତ ଆମେ କେମିତି ଶିଖେଇବା? 2ଟାକୁ 100 ଥର ଲେଖିଦେବା, ପିଲା ଶିଖିଯିବେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ତ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, କରାଯାଉଛି। showing one object and saying 1 and 1 more makes 2। ନା ଶିଶୁକୁ ବନାନ ମନେ ରଖିବା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି କରାଯାଉଛି, 2 ଲେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଥଡ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଯେ 1ରେ 1 ମିଶିଲେ 2। ତ ସେମିତି 2ଟା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେଇ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 73 ଅଛି why do preschoolers find it difficult to seriate more than 5 objects। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନେ 5ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁକୁ ସିରିଏସନ୍ କରିବା କାହିଁକି କଷ୍ଟକର ମନେ କରନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ନା they tend focus only one relation lasting place। ସେମାନେ କେବଳ ଶେଷରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବାଡ଼ି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ନା ସେମାନେ ବାଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ନା ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ
छोट पिला माने जेहेतु सेमाने कोन केवल सेमाने शेषरे रखा जायता बाड़ी सहित संपर्क ऊपर ध्यान दियंतो 5 रु अधिक दिया जाय परिबो नै राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 74 अछि मेजरमेंट एक्सपीरियंसेस लाइक फिलिंग ए बकेट विथ कप्स ऑफ वाटर हेल्प चिल्ड्रन डेवलप एन इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोटे बाल्टी को कप साहाय्य रे पानी भरिबा परी माप अनुभूति पिलाମାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ୍ୟୁମ ଏରିଆ ନା ରିଡିଂ ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ଆୟତନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ क्वेश्चन नंबर 75 अछि to ensure that measurement taken by different people are comparable their needs for भिन्न भिन्न ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ମାପ ଗୁଡିକ ତୁଳନା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ ପାଦର ଗୋଟେ ମାନକ ଏକକ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଲମ୍ବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାପ ନବା ତାହେଲେ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ଯେ ସେଟା କେତେ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନंबर बी ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 76 अछि play activities involving different textures like velvet sandpaper or smooth stone sharpen which sense ମଖମଲ ବାଲି କାଗଜ କିମ୍ବା ମସୃଣ ପଥର ପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଦ ଶକ୍ତି ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍ମୁଥ କି ହାର୍ଡ କି କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ଆମର କଣ କରେ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରେ क्वेश्चन नंबर 77 अछि according to sources the best way for preschoolers to learn concept is through ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରଣା ଶିଖିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ କୋଉଟା କୋଉଥିରେ ଧାରଣା ଶିଖିବେ ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ କରିକି ଏଟା ତ ଭୁଲ ଏଟା ତ ସେ କେବେ ଶିଖିବେନି ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ ନାହିଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଏଟା କଣ କରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଧାରଣା ଶିଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନंबर बी Question number 78 अछि how should a caregiver ideally correct a preschooler's grammatical errors such as saying ଅରୁଣ hated me ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯତ୍ନକାରୀ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁର ବ୍ୟାକରଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ଯେପରିକି ଅରୁଣ hated me କହିବାକୁ ସଂଶୋଧନ ସେ ଧର ଅରୁଣ hated me ବୋଲ୍ଡ କହିଛି ବାକ୍ୟଟା ତ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଶିଶୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସଂଶୋଧନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଦକ୍ଷରେ କହିବାକୁ କହିବା ନା ପରିହାସ କରିବା ଆମେ କଣ କରିବା ଭୁଲ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ କରିଦେବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ क्वेश्चन नंबर 79 is why is interaction one to one basis particularly significant in a child शिशु ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଏକକୁ ଏକ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନା ଶିଶୁର ଭାଷା ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ଡେଭଲପିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କହିଛି वन टू वन बेसिस माने जहाँ द्वारा शिशुर भाषा दक्षता विकास हम जन जन करके विकास हम क्वेश्चन नंबर 80 न्यू वर्ड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू ए प्रीस्कूलर्स वोकाबुलरी थ्रू व्हिच मेथड प्राक विद्यालय शिशुरे शब्द कोशरे केउ पद्धति नूतन शब्द को पद्धति हम गोटे नुआ शब्द ऐड करिबा जांत्रिक पुनरावृत्ति बार बार ताकू कहबा रिपीट कर बार बार से शब्द को कह ताले मन रहइबो खेल पद्धति रे ताको हम खेल पद्धति से शब्द को शिखेबा ना अनेक थर कहबा लिखबा को ना सोची ताको हम खेल पद्धति रे शिखेबा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तापर क्वेश्चन नंबर 81 अछि व्हिच टाइप ऑफ एक्टिविटीज हेल्प द चाइल्ड डिफरेंशिएट बिटवीन सिमिलर साउंडिंग वर्ड लाइक बैट बैट केउं प्रकार कार्यकलाप अछि जोड़ा शिशु को बैट और प्याट पर समान सुबुतुवा शब्द मध्यरे पार्थक्य करिबारे निर्णय करिबारे सहायता करिबो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन दृश्यमान पार्थक्य ना श्रवण संबंधी पार्थक्य ना दौड़ीबा डेइबा ना सुनि पारछन आपण बैट और प्याट सुनिबा पे समान लागुछि तो सही श्रवण संबंधी पार्थक्य निरूपण पे आमे जो श्रवण संबंधी पार्थक्य विषय आमे बुझाइले शिशु माने एटा बुझी पारिबे तबे क्वेश्चन नंबर 82 अछि व्हाई शुड ए स्टोरी टेलर modulate their voice and facial expression while narrating a story ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ କାହାଣୀକାର ନିଜ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଛୋଟ ଆମେ କାହାଣୀର ଆମେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଢେଇବା ଆମ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବଢେଇବା କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଟିକେ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ तापर क्वेश्चन नंबर 83 अछि जोटे कि अछि enacting a story also known as dramatization provide an opportunity for children to कहानी को अभिनय करिबा
ଏବଂ ଯାହାକୁ ଡ୍ରାମାଟାଇजेसन ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ତ ଏଇଟା କୋଉ ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନାହିଁ କାହାଣୀର ବିବରଣୀ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଗଣିତ ଶିଖିବା ନୁହଁ ଏଇଟା କଣ କରେ ଭେଣ୍ଟ ଟୁ ପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ସୋସିଆଲ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ପି क्वेश्चन नंबर 84 ଅଛି creating their own riddles helps older preschoolers strengthen their ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରହେଳିକା ବା ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ବଡ଼ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁମାନଙ୍କ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ ନିଜେ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜିବେ ନିଜେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଉ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହବ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ନା ଲେଖିବା ନା ତାରିଖ ମନେ ରଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୋଉ ଦକ୍ଷତା ହବ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିବେ ତାପରେ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ Question number 85 ଅଛି at approximately what age do researchers say children achieve the integration of capacities required for reading ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ କେଉଁ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ କରନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବୟସ ବେଳକୁ ପିଲାଟି ପଢିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ବୟସ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଆମର 7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଠିକ ଅଛି Question number 86 ଅଛି the ability to see details in objects and notice similarities and differences is known as ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ବିବରଣ ଦେଖିବା ସମାନତା ତଥା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଧାରଣା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ ମୁଁ କହିଛି ସମାନତା ଦେଖିବା ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା visual perception and discrimination Question number 87 ଅଛି moving a finger along the words while reading aloud helps children realize that ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲିବା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ପଢିବା ତା ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ପଢିବା ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ପଢିବା ନା ପଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣ ଏବଂ ଉପରୁ ତଳ ହେଇଥାଏ ସେମିତି ନା ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନା ବହି ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ଏମିତି ନୁହଁ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଉ ପଟରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ପଢୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ରୁ ଲେଫ୍ଟ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଉପର ପରେ ତାପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ପଢା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି Question number 88 ଅଛି if a child has delayed speech due to inadequate stimulation at home the worker should ଯଦି ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ହେତୁ ଶିଶୁ କଥା କହିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମୀ କଣ କରିବ ଯଦି ପିଲାଟି କଥା କହିବାରେ ତାର ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା advise parents to keep the child quiet ଶିଶୁକୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନା organize language activities and educate family members about encouraging to talk ନିହାତି ଆମେ କରିବା ଯେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଶିଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଷା କହିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ